Assalamu alaikum, dear student and respected listeners. I am Ms. Mursalin Iqbal from Blossom Public High School, Nasarpur. Welcome to the oral exam program at Blossom Public High School, Nasarpur. Today, our student of class 1 will answer questions from different subjects like Sindhi, English, Urdu, and general knowledge. To make this event even more engaging, I am joined by my co-host, Ms. Rubina. Assalamu alaikum. Before we begin, let's take a moment to meet our participants. Dear students, introduce yourself one by one. शाबाश अपना तारुफ करवाएं. Assalamu alaikum, teacher. My name is Shadran. My father name is Muhammad Umar. I study in class 1 at Blossom Public High School, Nasarpur. शाबाश, वेरी गुड. तारुफ कराओ. Assalamu alaikum, teacher. My name is Shawsan. My father name is Ulkarnain Sharadvi. I study in class 1 at Blossom Public High School, Nasarpur. Very good. My name is Najibullah. My father name is Abdullah. I study in class 1 At at Blossom Public. At Blossom Public High School, Nasarpur. Very good. My name, Assalamu alaikum, dear teacher. My name is Muhammad Rian. My father name is Muhammad Rian. I study in class 1 at Blossom Public High School, Nasarpur. Very good. So now that everyone is ready, let's start the oral exam. Speak clearly, be confident, and give it your best efforts. So my first question is for Rehan. रेहान, सबसे पहले मैं आपसे वर्ड मीनिंग पूछती हूँ. आप मुझे बताएं. टू जंप मतलब कूदना. कूदना. टू क्लाइम मतलब बुलाना. टू क्लाइम ऊपर चढ़ना. टू वॉक मतलब टू वॉक चलना. चलना. अराउंड मतलब 14 है. वेरी गुड, शाबाश. अच्छा, आप मुझे बताएं टोटल वॉवल्स कितने होते हैं? 25. कौन कौन से? A-E-I-O-U. वेरी गुड. अच्छा, मुझे आप बताएं नाउन क्या होता है? Isim. डेफिनेशन बताएं नाउन की. A noun is a naming word. It can be the name of a person, place, animal, or things. वेरी गुड, शाबाश. अच्छा, आप मुझे बताएं मैन का फेमिनाइन नाउन क्या होगा? मैन का जी. मैन का शाबाश, बताएं मैन का फेमिनाइन नाउन क्या होगा? अच्छा, हम फेमिनाइन नाउन किन के लिए यूज करते हैं? फेमिनाइन लड़के के लिए. फेमिनाइन हम लड़के के लिए यूज करते हैं. लड़की के लिए. अच्छा, और मैस्कुलाइन? लड़के के लिए. अच्छा, जैसे किंग हुआ मैस्कुलाइन, उसका फेमिनाइन नाउन क्या होगा? किंग. क्वीन. क्वीन. अच्छा, आप मुझे बताएं कोई भी दो प्रोनाउंस बताएं. प्रोनाउंस आई. जी, शाबाश, वेरी गुड. अच्छा, आप मुझे बताएं आर्टिकल्स कितने होते हैं? 26. आर्टिकल्स आर्टिकल 21. जैसे एंड द 3 आर्टिकल्स. अच्छा, बोर्ड की तरफ देखें. एप्पल लिखा हुआ है. आप मुझे बताएं एप्पल के साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? एन. एन. क्यों? क्योंकि फर्स्ट लेटर वोवेल है. वेरी गुड, शाबाश. माइक पास करें. अच्छा, नजीबुल्ला, आप मुझे बताएं टू जंप मतलब कूदना. कूदना. टू कॉल मतलब बुलाना. वेरी गुड. टू प्ले मतलब झूलना. टू प्ले. टू प्ले मतलब खेलना, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, राइट? अच्छा, आप मुझे बताएं हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में? 5. अल्फाबेट्स 21. 21 तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं. टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26. 26. अच्छा, आप मुझे कोई भी दो नाउन बताएं. नाउन की एग्जांपल, जैसे टेबल, ऐसे ही दो कोई एग्जांपल बताएं. टेबल, घर, चेयर. बड़े आवाज बोले. टेबल. जी, शाबाश. घर, चेयर. अच्छा, आप मुझे बताएं शी जो प्रोनाउन है वो हम लड़की के लिए यूज करते हैं लड़के के लिए यूज करते हैं? लड़के के लिए. शी हम लड़के के लिए यूज करते हैं. लड़की.
اچھا آپ بورڈ کی طرف دیکھیں. آپ مجھے بتائیں آئس کریم کے ساتھ ہم کون سا آرٹیکل یوز کریں گے؟ an اے این. کیوں؟ اچھا آئی کیا ہے؟ ایک ووول ایک کانسوننٹ. consonant آئی کانسوننٹ ہے. vowel واول. اچھا آپ مجھے بتائیں کوئی بھی 2 ایکشن ورڈز بتائیں. a شاباش. کوئی بھی 2 ایکشن ورڈز بتائیں جیسے گو. now ایکشن ورڈز کسے کہتے ہیں؟ ہم کسی بھی کام کو ایکشن ورڈز کہتے ہیں جیسے گو کہیں جانا. ویسے ہی کوئی 2 اور بتائیں. اچھا یہ میرے پاس ایک پین ہے رائٹ. اس کے لیے میں کیا یوز کروں گی؟ دس اور دیٹ؟ this دس. اوکے شاباش. مائک پاس کریں شاہ حسین کو. شاہ حسین تھا مجھے بتاؤ اراؤنڈ. chaudhary چوتھاری. ہوپ. umid ویری گڈ. سیڈ. sad udas ویل. ٹھیک ویری گڈ شاباش. اچھا شاہ حسین مجھے بتاؤ کہ بن سٹیز جا نالا بتاؤ پاکستان جی. پاکستان جی. انڈیا پاکستان سٹیز شہر جی شہر نصر پور. نصر پور نندولہ ان کا علاوہ خلا حیدرآباد حیدرآباد. ویری گڈ شاباش. اچھا شاہ حسین مجھے بتاؤ یو اینڈ ٹیبل میں پروناؤن کیڑو ہے؟ یو اینڈ ٹیبل میں پروناؤن ہے پلورل singular سنگولر. ऐं آئے I singular سنگولر. اچھا मूंखे तव्हां सिस्टर जो मैस्कुलाइन नाउन ॿुधायो. feminine सिस्टर हिकिड़ो फेमिनाइन नाउन आहे. सिस्टर जो मैस्कुलाइन नाउन छा थींदो? masculine brother ब्रदर. ऐं मदर जो? mother the father फादर. ओके. ही वाज़ मूंखां परे रखियल आहे राइट. तव्हां हुन लाइ छा यूज़ कंदसि? दिस की दैट? this मूंखां त परे आहे न. that दैट. अच्छा ही 2 क्वांटिटीज़ में आहिनि. तव्हां हिन लाइ छा यूज़ कंदसि? दैट की दोस? those दोस. वेरी गुड शाबाश. माइक पास कयो. शाज़ैन माइक मथे कयो बाबा. तव्हां मूंखे ॿुधायो टू फ्लाई मतलब? उड़ना उड़ना. शू मतलब? शू. shoe शाबाश. egg egg shoe शू मतलब? shoe माना एक जूता एक जूता. वेरी गुड. अच्छा टू कॉल मतलब? to go टू कॉल मतलब? शाबाश बताएं टू कॉल मतलब? to go ना शादी करना सॾु करणु. वेरी गुड. अच्छा तव्हां मूंखे ॿुधायो के बि 2 वॉवेल ॿुधायो. ए शाबाश. आई ए आई. वेरी गुड. अच्छा बोर्ड ते ॾिसो. तव्हां मूंखे ॿुधायो शाज़ैन क्वेश्चन नंबर 2 में लिखियल आहे अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीकु आहे. अल्फाबेटिकल ऑर्डर तव्हांखे ख़बर आहे जीअं ए बी सी. उहे ई तव्हां मूंखे ॿुधायो कार बस डॉल एप्पल ऐं एलिफेंट मां पाण सभिनीनि खां पहिरीं छा लिखंदासीं? elephant कार बस डॉल एप्पल ऐं एलिफेंट मां पाण सभिनीनि खां पहिरीं छा लिखंदासीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर जे हिसाब सां? N A सभिनीनि खां पहिरीं कहिड़ो लेटर ईंदो आहे? ए पोइ बी ऐं उन ऑर्डर सां बि पुछां त आऊं पहिरीं कहिड़ो वर्ड लिखंदसि? A ए सां छा लिखियल आहे? apple एप्पल. एप्पल खां पोइ छा लिखंदसि? अच्छा तव्हां मूंखे ॿुधायो व्हाट इज़ द वर्ब? वर्ब छा हूंदो आहे? कम कमु. जीअं त कोई एग्जांपल ॾियो वर्ब जो. हलण हलण जी शाबाश. उन खां अलावा? अच्छा ॻाल्हाइण हिकिड़ो वर्ब आहे. शाबाश. अच्छा तव्हां मूंखे ॿुधायो प्रिंस आहे. प्रिंस पंहिंजो मैस्कुलाइन नाउन आहे. उनजो फेमिनाइन नाउन छा थींदो? प्रिंस एंड princess princess. Very good. Well done.
You all answered very confidently. Now Mr. Bina will ask questions in Urdu. थैंक्स मिस मुरसलीन। अब मैं आप लोगों से उर्दू के सवाल पूछूंगी। शाहजैन, आप मुझे बताएं दिनों के नाम। पीर, पीर, मंगल, बुध, जुम्मा, जुमेरात, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, हफ्ता, इतवार। इतवार। वेरी गुड। हम्द किसे कहते हैं? अल्लाह ताला की तारीफ बयान अल्लाह ताला की तारीफ को। वेरी गुड। हम किस मौसम में पंखे, बर्फ और ठंडा पानी इस्तेमाल करते हैं? गर्मी, गर्मी में। वेरी गुड। 4 जानवरों के नाम बताएं। हाथी, हाथी, हिरन, लाउडली बोलें। हिरन, शेर, शेर, और एक और, खरगोश, खरगोश। वेरी गुड। माइक पास करें। शाह हुसैन, आप मुझे बताएं हरूफे तहज्जी के मुकम्मल कितने हरूफ होते हैं? 38, 38। वेरी गुड। अच्छा, मैं आपको एक लफ्ज बताती हूँ, आप मुझे उसका जुमला बनाएं। लफ्ज है साफ, इसका आप जुमला बनाएं। शाबाश, बनाएं। जैसे मैं साफ रहता हूँ, ऐसे कोई भी आप जुमला बनाएं। मैं साफ रहता हूँ। ये तो मैंने आपको बताया ना, आप बनाएं कोई और जुमला। मैं गंदा रहता हूँ। साफ का बनाना है आपने। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपसे, नात किसे कहते हैं? नात जिसी भी नात में हमारे नबियों के जिसमें नबियों रसूल पाक की रसूल पाक की तारीफ बयान की जाए उसे नात कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, घास का रंग कौन सा होता है? हरा, हरा। वेरी गुड। माइक पास करें। नजीबुल्ला, आप मुझे 3 फलों के नाम बताएं। सेब, केला, आम, सेब, केला, आम। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं जो सेब की शक्ल होती है वो गोल होती है या लंबी होती है? गोल, गोल। वेरी गुड। जब कोई हमारी मदद करता है तो हमें उसे क्या कहना चाहिए? जब कोई हमारी मदद करता है तो हमें उसे क्या कहना चाहिए? यारा, क्या कहना चाहिए? यारा। थैंक्स अदा करना चाहिए ना, शुक्रिया कहना चाहिए। 3 रंगों के नाम बताएं। काला, काला, ब्लू, येलो, रेड। येलो को उर्दू में क्या बोलते हैं? पीला। पीला। वेरी गुड। माइक पास करें। मोहम्मद रेहान, मैं आपको 2 लफ्ज बता रही हूँ, एक लफ्ज है सुराही, एक लफ्ज है सेब। इन दोनों में से सीन से हम कौन सा लफ्ज लिखेंगे? सेब, सेब। वेरी गुड। 4 सब्जियों के नाम बताएं। 4 टमाटर, टमाटर, आलू, प्याज, प्याज, खीरा, खीरा। वेरी गुड। मटर कौन से रंग का होता है? हरा, हरा। वेरी गुड। घे से कोई भी एक अल्फाज बताएं। घे से घड़ी, घे से घड़ी। वेरी गुड। वेल डन स्टूडेंट्स, आप लोगों ने उर्दू के बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए। अब मिस मुरसलीन आप लोगों से सिंधी के क्वेश्चंस करेंगी। सबसे पहले रेहान, सिंधी में मैं आपसे लफ्ज माना पूछूंगी। मैं आपको लफ्ज बताती हूँ, आप उनकी मीनिंग मुझे बताते जाएं। आप मुझे बताएं, उपायो पैदा करे, पैदा कयो, वसाए आबाद करे, वेरी गुड, मालिक अल्लाह साईं, वेरी गुड, सारायूं तारीफ करी, शाबाश, हर हंद हर जगह,
शाबाश. अच्छा तव्हां मूंखे ॿुधायो असीं कंहिंजी इबादत करियूं था? अल्लाह साईं जी. शाबाश. असांखे रोज़ी केरु रसाए थो? अल्लाह साईं. पाण सॻोरनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जो नालो छा आहे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वेरी गुड. अच्छा तव्हां मूंखे ॿुधायो काइदे आज़म जो पूरो नालो छा आहे? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. वेरी गुड. ऐं तव्हांखे जुमिला ॿुधायां थी, तव्हां उन्हनि जुमिलनि खे मुकमल करियो. ठीकु आहे? ऐं नसरपुर में रहां थो या रहां थी? रहां थो. रहां थो. ऐं पाकिस्तानी आहियां या आहे? आहियां. आहियां. वेरी गुड. ऐं नमाज़ पढ़ां थो या पढ़ां थी? पढ़ां थो. पढ़ां थो. वेरी गुड. ऐं तव्हांखे लफ़्ज़ ॿुधायां थी, तव्हां उन्हनि जा जमा मूंखे ॿुधायो. घोड़ो, घोड़ा. तोतो, तोता. झंडो, झंडा. कपिड़ो. कपिड़ो. शाबाश. वेरी गुड. अच्छा तव्हांखे सिंधी जी का पोएम यादि आहे? मूंखे 2 लाइनूं हुन जूं पढ़ी ॿुधायो. गीत तणिया जा गॾिजी आयूं जो तो थदड़ा मींहं वसाए बाग़नि में जो अंब पचाए वेस. शाबाश. वेल डन. माइक पास कयो. नजीबुल्ला आप मुझे बताएं मीह मना? बरसात. वसाए मना? कपड़ा. वसाए. आबाद करे. बात करें. अच्छा वेस मना? वेस माना कपड़ा. कपड़ा. अर्श मना? आसमान. आसमान. जोड़िया मना? टाइया. ठाया. मेहरबान मना? बाजा वारो. बाजा वारो. वेरी गुड. तव्हां मूंखे ॿुधायो पाण सॻोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किथे ॼावा? मक्के शरीफ. मक्के शरीफ में. पाण सॻोरनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे वालिद जो नालो छा हो? हज़रत अब्दुल्ला. शाबाश. अच्छा तव्हां मूंखे ॿुधायो असांजे मुल्क जो नालो छा आहे? पाकिस्तान. 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 अच्छा मूंखे पाकिस्तान जे झंडे जो रंग कहिड़ो आहे? ग्रीन एंड वाइट. ग्रीन ऐं वाइट. साओ ऐं अछो सिंधीअ में चइबो. ऐं जुमिला पढ़ां थी, तव्हां उन्हनि खे मुकमल करियो. ऐं सुठो आहियां या आहे? आहे. ऐं सुठो आहियां या आहे? आहे. आहियां. आहियां. ऐं छोकिरो आहियां या आहिनि? आहे. आहे. ऐं तव्हांखे ॾिना आहिनि ऑप्शन्स आहिनि या आहियां. ऐं छोकिरो आहिनि या आहियां? आहियां. आहियां. अॼु ख़मीस आहे या हुई? आहे. शाबाश. अच्छा हिननि लफ़्ज़नि जा जमा मूंखे ॿुधायो. तारो. तारा. दरवाज़ो. दरवाजा. कुर्सी. कुर्सियूं. सुठो. हाँ. सुठो. सुठा. सुठा. अच्छा तव्हांखे पोइम यादि आहे का? नज़म यादि आहे सिंधी जी? अचो अवां जी दिलि विंदरायां वारी. अचो अवां जी दिलि विंदराया राणा के गोल ॿुधाया. शाबाश. वेल डन. माइक पास कयो शाह हुसैन खे. शाह हुसैन मूंखे ॿुधायो सदाईं? हमेशा. हमेशा. सुहिणो. सुठो. सुठो या ख़ूबसूरत? हाकिम. हाकिम बादशाह. वेरी गुड. वतन. वतन मुल्क. मुल्क. पिरायो. रायो. आबाद करे. पिरायो. रायो. हासिल कयो. इबादत. बंदगी. अच्छा असीं कंहिंजी इबादत करियूं था? अल्लाह साईं. अलाह साईं जी. असां ॾींहं में घणा वक़्त नमाज़ पढ़ूं था? 5. 5 वक़्त. पाण सुबुह जे वक़्तु कहिड़ी नमाज़ पढ़ंदा आहियूं? फजर. फजर. शाबाश. अच्छा तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा फजर में घणा फ़र्ज़ हूंदा आहिनि? 17. तव्हां नमाज़ पढ़ंदा आहियो? छो? नमाज़ पढ़णु घुरिजे. अच्छा मूंखे ॿुधायो असांखे रोज़ी केरु रसाए थो? रोज़ी अल्लाह साईं. अलाह साईं. तव्हां मूंखे ॿुधायो असांखे पंहिंजे वतन जे लाइ छा करणु घुरिजे? जान ॾियणु घुरिजे. छा करणु घुरिजे? असांखे पंहिंजे वतन लाइ महिनत करणु घुरिजे. या कुझु लफ़्ज़ ॿुधायां थी, तव्हां हिन जा जमा मूंखे ॿुधायो. सॻोरो. सॻोरा. छोकिरो. छोकिरा. इबादत.
इबादतु प्यारो प्यारा प्यारा शाबाश ऐं तव्हांखे जुमला ॿुधायां थी तव्हां उन्हनि जुमलनि खे मुकमल कयो ऐं घर में रहां थो या रहां थी रहा थो हा थो ऐं सुठो छोकिरो आहियां या आहिनि आहियां आहियां ऐं स्कूल में पढ़ां थो या पढ़ां थी पढ़ा थो पढ़ां थो शाबाश शाहूसेन तव्हांखे वाड़े तारा वारी पोइम यादि आहे कहिड़ी वाड़े तारा वारी या मुंहिंजी अमड़ कहिड़ी नज़म यादि आहे तव्हांखे मूंखे अचो माई दिलि में ठीकु आहे तव्हां मूंखे हुनजूं ॿ लाइनूं पढ़ी ॿुधायो अचो अव्हां जी दिलि में दराया ॿारहं अरिड़हं खे बोल ॿुधाए छाजो राजा छाजी राणी रब सॻो रोसानी वेल डन शाबाश माइक पास कयो शाहज़ैन खे शाहज़ैन तव्हां मूंखे ॿुधायो जोड़िया माना ठाहिया 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 अच्छा पैदा कयो माना खलकियो ख़ल्क़ियो मालिक माना अल्लाह साईं अल्लाह साईं अदब माना इज़त वेरी गुड सुलक्षणा माना सुठियुनि आदतुनि वारा वेरी गुड तव्हां मूंखे ॿुधायो हवा पाणी ऐं रोशनी कंहिं पैदा कया आहिनि अल्लाह साईं पाण सॻोरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किथे ॼावा मक्के शरीफ़ पाण सॻोरनि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी वालदा जो नालो छा आहे बीबी आमना बीबी आमना पाकिस्तान जे वॾे में वॾे दरिया जो नालो छा आहे सिंधु दरिया सिंधु दरिया शाबाश हिननि लफ़्ज़नि जा जमा मूंखे ॿुधायो छोकिरी छोकिरियूं छोकिरियूं पखो पंखा बांग भागो बांगो वॾो वॾा वॾा शाबाश ही जुमला मुकमल करियो कल्ह आचर हो या आहे हो अॼु सूमर आहे या हो आहे आउं नसरपुर में रहां थो या रहां थी राथो रहां थो आउं छोकिरो आहियां या आहिनि आया आहियां वेरी गुड शाबाश तव्हां सभिनीनि सिंधी जे सब्जेक्ट में तमामु सुठी कारकर्दगी ॾेखारी हाणे मिस रुबीना तव्हां खां जनरल नॉलेज जा सवालात पुछंदी थैंक्स मिस मुरसलीन। अब मैं आप लोगों से जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछूंगी। शाहजैन, आपसे मेरा पहला सवाल ये है, दुआ बिफोर ईटिंग अ मील, खाना खाने से पहले हम जो दुआ पढ़ते हैं वो आप सुनाएं। दुआ बिफोर ईटिंग अ मील, खाना खाने से पहले हम जो दुआ पढ़ते हैं वो आप सुनाओ। आप पढ़ते हो दुआ खाना खाने से पहले? वो सुनाए शाबाश। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह व अला व अला बरकातिल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह? अल्लाह ताला के आखिरी नबी कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वेरी गुड। व्हिच इज द फर्स्ट वर्शिप हाउस ऑफ अल्लाह? अल्लाह ताला की सबसे पहली इबादतगाह कौन सी है? अल्लाह ताला की सबसे पहली इबादतगाह कौन सी है? दी होली काबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, हु गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान बनाने का तसव्वुर या ख्याल किसने पेश किया? इकबाल थोड़ा लाउडली बोलें। हु गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान बनाने का तसव्वुर या ख्याल किसने पेश किया? तैयारी नहीं की थी आपने ओरल की? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? हॉकी हॉकी हॉकी। वेरी गुड। किसी और खेल का नाम बताएं, कोई एक गेम का नाम बताएं। आप गेम खेलते हो? क्रिकेट क्रिकेट। वेरी गुड। माइक पास करें। शाह हुसैन, आप मुझे दूसरा कलमा सुनाएं। दूसरा कलमा शहादत थोड़ा लाउडली। दूसरा कलमा शहादत शहादत माने गवाही देना,
أشهد أن لا إله إلا الله محمد وحدہ لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. شاباش. اچھا میرا کوشچن ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں کے لیے کون لے کر آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. ویری گڈ. واٹ از دی نیم آف حضرت محمد پیس بی اپون ہم مدر؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا کیا نام ہے؟ بی بی آمنہ. ویری گڈ. ویئر واز قائد اعظم بورن؟ قائد اعظم کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف. قائد اعظم. مکہ شریف. نو. ویئر واز دی قائد اعظم بورن؟ قائد اعظم کہاں پیدا ہوئے؟ اچھا قائد اعظم کا مزار کس شہر میں ہے؟ کراچی. تو قائد اعظم پیدا بھی کراچی میں ہی ہوئے تھے. اگلا کوشچن ہے ہاؤ مینی پروونسز ڈز پاکستان ہیو؟ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں؟ 4. 4. ویری گڈ. مائک پاس کریں. نجیب اللہ آپ مجھے نیم آف 5 پریئرس 5 نمازوں کے نام بتائیں. فجر، ظہر، مغرب، عصر، عصر، عشاء، مغرب، مغرب، عشاء. عشاء. ویری گڈ. ٹو وچ پروفٹ ڈڈ اللہ ڈسینڈ دی ہولی قرآن؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کس نبی پر نازل کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویری گڈ. نیم دی 4 ہولی بکس 4 آسمانی کتابوں کے نام بتائیں. دال قرآن، دال ثبوت، دال انجیل، دا ہولی قرآن. ویری گڈ. واٹ کلر آر دیئر ان اوور نیشنل فلیگ؟ ہمارے قومی پرچم پر کون سے رنگ ہیں؟ گرین اینڈ وائٹ. گرین اینڈ وائٹ. ویری گڈ. وچ از نیشنل فلاور آف پاکستان؟ پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے؟ پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے؟ چمیلی. چمبیلی. انگلش میں؟ چمیلی. چمبیلی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ جیسمین. جس مائک پاس کریں. محمد ریحان آپ مجھے دعا بیفور سلیپنگ سنائیں. سوتے وقت جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ سنائیں. اللہم بسمک اموت و احیا. شاباش. اچھا میرا کوسچن ہے آپ سے ہاؤ مینی ہولی بکس ڈڈ اللہ ریویل ٹو ہز پروفٹس پیس بی اپون ہم؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر کتنی آسمانی کتابیں نازل کی؟ 4. 4. ویری گڈ. وچ از دی کی آف ہیون؟ جنت کی چابی کسے کہتے ہیں؟ نماز. نماز. آپ نماز پڑھتے ہو؟ 2 وقت کے بعد. Who was the first governor general of پاکستان؟ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے؟ قائد اعظم. ویری گڈ. نیم دی کیپٹل آف پاکستان؟ پاکستان کے دارالحکومت کا نام بتائیں. پاکستان کے کراچی. نیم دی کیپٹل آف پاکستان؟ پاکستان کے دارالحکومت کا نام بتائیں. قائد اعظم محمد علامہ اقبال. میں آپ کوشچن ریپیٹ کرتی ہوں بیٹا کنفیوز نہیں ہو. آپ دھیان سے میرا کوشچن سنیں. نیم دی کیپٹل آف پاکستان؟ پاکستان کے دارالحکومت کا نام بتائیں. لاہور. اسلام آباد. ویل ڈن اسٹوڈنٹس. آپ لوگوں نے جنرل نالج کے بہت اچھے سوالوں کے جوابات دیے. اب میں مائک پاس کرتی ہوں مس مرسلین کو. So that brings us to the end of today's oral exam program. Well then, students, you all answered confidently and showed great learning in English, Sindhi, Urdu and general knowledge. A big thank you to our participants and listeners for being part of this session. Keep learning, keep improving, always speak with confidence. See you next time. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.